गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आज्ञा किए कहते कहले सौम्य मिश्र कहूली जानी पारे पद्मपुर। आज्ञा 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 हाँ हाँ मन पड़ा सौम्य बाबू भल अच्छा भल अच्छी सर। नहीं जना पड़ी आपको देखला भल लगुच भल अच्छे बोली आज्ञा एबे कौन केम स्थिति अच्छी कहतु स्थिति बहुत भल आग अपेक्षा माने बहुत कष्ट तो आप देखते से समय आप निजे ताकू सुधारी मु सुधर गोटे गोटे रूम रु बाहर नौली माने गोटे रूम रे पशिक रहूली 70 लाख लॉस करी अवस्था नथिला 70 लाख लॉस करथिले हाँ आपनकर मन नहीं राति रे पाखापाखि मोर आज भी मन अच्छी राति 10:30 आपण भुवनेश्वर फेरुथिले मोर रास्ता रे पेट्रोल टंकी पाखे देखाइली आपन को आपण मते एइटा देइथिले मन अच्छी देखिले आज्ञा 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 आपण जे जो डिप्रेशन पळेथिले पूरा आज्ञा बहुत आज्ञा आज्ञा डिप्रेशन आज्ञा बहुत आज्ञा जो घर बाहर डरथिले मुंड काम करथला मन पड़ला आज्ञा मोर सागर रात रे फेरुथिलु मते कहले गुरुजी अर्जेंट अछि काली सोमवार मु लगेबी राति रे मु वेट कले आपन को सालेपुर पाखा बाकी सेठी वेट कली आज्ञा आपन आसे आते देखा गले अरे रे आपन बहुत दिन पर मन पकल जा हो भल लागला एबे आपन स्थिति कोन अछि समय बाबू मन पड़ला कोन आपण को गोटे वीडियो देखुथिली आज आज्ञा आज्ञा यूट्यूब फ्री थिली रविवार गोटे दिन फ्री रहउची बाकी आपण को दयारु एबे बाहरुची काम करूची सब ठीक ठाक अछि आज्ञा आज्ञा मु तो गाड़ी चलेला भूली जाइथिली कुआडे जिबा सिबा किछि नथिला बहुत किछि लॉस करिकरी निजे डिप्रेशन को पूरा जाइथिली आज्ञा आज्ञा लाइफ रे ग्रो करिवि केबे भाबी नथिली आज्ञा आज्ञा जा हो गोटे आपण को भरोसा कला परे आपण माने मु एबे बहुत डेवलप वर्तमान बिजनेस रे लाभ लॉस लागि रही किंतु आग अपेक्षा मेंटली बहुत स्ट्रांग सब ठीक शनि रो 7.5 अछि मते लागुनी आज्ञा देखो समय बाबू बहुत खुशी खुशी लागिला कॉल आ जाउची खुशी लागिला कि आपण मते मने पकेले दिन परे ताबीज आपण लगेथिले ताबीज लगेला परे सत्तर कोन समय कुछ परिवर्तन आछि लाइफ रे ताबीज लगेला परे प्रथम मु 10-15 दिन किछि जानि पारलिनी आज्ञा सेतेबेले आपनकर मन थिबो सोई पार नथली भारी असुविधा होतला निद बिद हो मते नथला फोन भी करछन मन मने अछि तणु बहुत कष्ट समय सेटा तो नाही धीरे धीरे डेवलपमेंट देखिली बिजनेस जो थप हेतिला किछि करि परिबी कोन करबी किछि करि पानथली धीरे धीरे पुनी आरंभ कली पुनी आपन को तो फोन करथिली मझिरे होटल आपन मते मना कले नाही आउ नुवा व्यवसाय एबे करंतुनी मु किंतु गोटे सांग कथारे पुनी कर देली अच्छा आज्ञा सेठी 15 लाख लॉस कली तापर ताको बंद कर देली किंतु वर्तमान जो आपण मते कहिथिले आपण ब्लड बिजनेस टाको छाडंतुनी ताको चलांतु सेटा भगवान दयारु भलो चलची पुनी रिकवर करि गलेनी आगो अपेक्षा मेंटली स्ट्रांग हिच आ जो सेठी राग चिड़िया बहुत भलो आज्ञा अछि आज्ञा पूरा मझे पूरा डिप्रेशन पड़थिले चेहरा भी खराब हे जातला मोर मने अछि पूरा राते देखा पूरा गला झड़ी जाई आज्ञा आज्ञा बहुत झड़ी जाइथिल खाया पिया को इच्छा होनी प्लेट रे खाइबा थुआई थिबो खाइ पारेनी मु जा हो आज एबे आपण आ किछि नाही सब ठीक ठाक जा हो आज आपण एति भलो देखि कि मते बहुत खुशी लागुची आमे तो चाहू कि आपण माने भलो रहू आमे चाहू आपण सब खुशी रहंतु एति बड़ कथा होची समय बाबू आपण विश्वास कले मां को कवच को कामाख्या कवच को सेटा ही काम दिए अविश्वासी लोक भाबुचन आमे चोर बोली लोक काई नबो सब ठक बोली बहुत लोक आमे जी किए जानछु भाबिबे से करबे किछि नाही सेगुडा किए भाबिबे कि आपन को जान नथिबो से भाबिबो जे जानिथिबो से भाबिबोनी आमे अंगनी बेइछु आमे कोन भाबिबो से ନାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ତ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ନାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଭାବିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଯିଏ ଭାବିବ ତାକୁ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତିରେ ଯିଏ ଅଙ୍ଗ ଦେଇଛି ଆମେ ନିଭେଇଛୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 18 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛୁ ଓଡିଶା ବିହାର ଝାଡଖଣ୍ଡ 3ଟା ଷ୍ଟେଟ ରେ କାମ କରିଛୁ ସେଠୁ ଆସିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ତାପରେ ବିଜନେସ କଲା ପରେ ଲସ୍ କଲା ପରେ କେମିତି ଆଉଥରେ ଠିଆ ହେଇଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହାକୁ ନାଇଁ, ଆଉ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା କରେ ଏଇଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଯାହା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ଏକା ବସିଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବସିବାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଯାହା ହଉ ଏବେ ଖୁସି ଛାତ ଉପରେ ଠିକ ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବା ସେଇଥିଲାଗି ଫୋନ କରିଦେଲି ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଫିସ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଅଫିସ ଆସିପାରିବେ ଶହୀଦ ଅଫିସ ଅଛି ରବିବାର ସାଡେ ଖୋଲି ଖୋଲା ହଉଛି ଆଗରୁ ବୁକିଂ ହଉଛି ବାହାରୁ ସେମାନେ ବୁକିଂ ହଉଛି ବାହାର ଆଉଟ ଓଡିଶା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ ବାକି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଛି ଅଫିସ
ଆସିବେ କଥା ହେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁନି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଆ କଣ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତେ, କମେଣ୍ଟସ ଲେଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଉପକାର ପାଆନ୍ତେ। ଓକେ। ଯେ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ ବେକାର ଲାଭ ରଖୁନୁ, ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଆମ ଅଛି। ଆମ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଭ ଅଧିକା ହଉଛି। ଆମେ କିଣୁଛୁ ଜିନିଷ ବନଉଛୁ, କଷ୍ଟ ନାଇଁ, କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ଫେରେଇ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି। ଅଧା ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମର ମନେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ପଇସା। ଆପଣଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖାହବା। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ବଡ କଥା ଆପଣ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ, କଲେ ଆପଣ ପାଖରେ କାଇଁ ଆପଣ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଗାଡି ଭିତରେ ହିଁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ମତେ ମନ ଅଛି ଆଜି ବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯଶୋ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ କେବେ ଦେଖାହବା ଆଜ୍ଞା? ହଉ। ଆପଣ କେବେ ଏପଟେ ଯାଉଥିବେ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖାହେବେ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ରଖିଲି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗୁରୁଜୀ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର 7.5 ଶନି ଯେମିତି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ମୋ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ମତେ ଫଳ ଦେବେ। ସେ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷତି ଫିଲ୍ କରୁନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଯାଉଛି, ମୋର ଦୀପ ଜାଳୁଛି, ପାଖରେ ବଢିଆ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସୁଛି, ମତେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, ମୁଁ ଆଗ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଡିପ୍ରେସନରେ ସେଗୁଡା କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ନର୍ମାଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୁଁ ଗାଡି ଯାଇ ଆସି ପାରୁନି। ମତେ ସବୁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଦରକାର ହଉଛି। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡି ଚଲେଇ ଗୋଟେ ଦୂରକୁ କାର ଟା ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। କୋଉଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ନର୍ଭସ ହଁ ଫିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5 ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ ନ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ବି ହଉଛି ଭଲ ପାଇଁ ହଉଛି। ଡ୍ରାଇଭର 5,000 ନବ ଚଲେଇଲା ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲେ ରିକଭରି ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। 7.5 ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଅଜଣା ଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ 90% ରିକଭରି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆଉ ହେଡଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ବିଜନେସ ବଢିଆ ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ପୁରା ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ କହୁଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 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 ହଉ ସବୁ ଆଉ କଥା ପୁଅର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ହଉ କଥା ହବା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି। ଟିକେ କଲ୍ ଆସୁଛି ବାହାରୁ। ଆଜ୍ଞା ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଦେଖାହେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ, ସିଓର ଆପଣ ମୁଁ ଏପଟେ ଗଲାବେଳେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ଫୋନ କରିବି ଦେଖାହେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆମ ଭଳି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସହଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ।